अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन और नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक अजीम सहाबी मिर्ज़ा बिन सौर अस्सदूसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बारे में ज़िक्र मिलता है कि जब जंग कादसिया हुई, इसमें फ़तह मिली, तो ये सहाबी मिर्ज़ा बिन सौर वापस आ रहे हैं। तो दिल में ख्याल है कि मेरे सारे साथी शहीद हो चुके हैं, मेरे बहुत से दोस्त, मेरे साथी सहाबा शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला मुझे भी कि ऐसी मौत ही नसीब फरमाए, अल्लाह ताला मेरा भी शुमार शुहदा के साथ करे। तो ये यही तड़प लिए, यही ख्वाहिश लिए, यही जज्बा लिए वापस आ रहे हैं। तो इन्हीं दिनों हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कूफा के गवर्नर थे, उनको अमीरुल मोमिनीन खलीफा दौम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम मिला, ख़त मिला, लेटर मिला कि तुम ईरान के शहर जाओ जो अहवाज़ है, अहवाज़ सूबा है, उसके अंदर एक शहर है जिसका नाम तस्तर है, उसको फ़तह करो। तो एक और काफ़िला आ रहा है बसरा से, वो आपसे मिल जाएगा। कूफा वाले और बसरा वाले दोनों मिलकर वहाँ जाकर ईरान के शहर में तस्तर पर हमला करना है। और साथ खात में ये भी लिखा हुआ था, ये भी याद रखें कि जाते हुए बनु बकर के जो सरदार मिर्ज़ा बिन सौर हैं उसको भी साथ लेकर जाना है। तो उमर बिन खत्ताब का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब बड़ा अच्छा था, और आपका ये पैगाम था, हुक्म दिया गया था अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि उनको भी साथ लेकर जाना है। तो वो जाते हुए मिर्ज़ा बिन सौर को साथ ले गए। वो तस्तर शहर है, क्या ही शहर है, बड़ा खूबसूरत अजीम शहर, हरियाली, उसमें सब्ज़ा, उसमें पानी की झील। वो उस दौर के शहरों में सबसे तरक्की याफ्ता था। तो उसकी शक्ल घोड़े की तरह बनी हुई थी। उस शहर का जो मॉडल था वो घोड़े की तरह बना हुआ था। उसके अंदर एक झील थी, और जो झील थी वो बनाई हुई थी, और उसमें जो पानी उसमें शामिल किया गया था, उसमें पानी लाया गया था, वो पानी एक दूर दराज दरियाए दजील, वहाँ से वो पानी लेकर आए थे। पानी कैसे लेकर आए थे? शहर के यानी उस दरिया से लेकर शहर तक एक सुरंग निकाली गई थी, और सुरंग के अंदर से वो पानी इस झील में आ रहा था। और जो इनका बड़ा सरदार था, जो बड़ा इनका लीडर था, उसका नाम था हुरमुजान। उसके बारे में हुक्म दिया गया था कि इसको गिरफ्तार करके लाया जाए या कत्ल कर दिया जाए। हुरमुजान को कत्ल करने के लिए, तस्तर शहर को फतह करने के लिए, ये सारे सहाबा इकराम मिर्ज़ा बिन सौर अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर इस पर हमलावर होते हैं। और जो सुरंग है उसमें किसी जगह खुली है, सुरंग खुली है, और किसी जगह पर वो तंग है। जहाँ तंग है वहाँ से पानी बहुत तेज चलता है, वहाँ से पानी की मौजें, पानी की लहरें, पानी का बहाव, पानी की तेजी वो गोली की तरह है। तो ये सहाबा इकराम इस शहर के इर्द गिर्द इसका मुहासरा करते हैं। ये शहर क्या है? शहर के साइड में एक बहुत ही अजीम दीवार बनाई गई है। शहर के साइड में चारों तरफ एक मजबूत दीवार है, दीवार के बाहर एक खंदक है, और सुरंग के जरिए से इसमें पानी लाया गया है इस झील के अंदर। और सुरंग के अंदर लोहे के बड़े बड़े पिलर हैं, सतून हैं, जो सुरंग को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। यानी फन शाहकारी, यानी अजीम ये शहर है जो उस दौर के लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ और जदीद तर्ज पर तमीर किया था। तो यह सहाबा इकराम उनसे लड़ते हैं खंदक के अंदर की जानिब और दीवार के बाहर की जानिब। यानी शहर के बाहर एक दीवार है, दीवार के बाहर एक खंदक है, खंदक के अंदर वाली जानिब उनकी सिक्योरिटी है, उनकी फौज खड़ी है। तो वहाँ उस जगह पर सहाबा इकराम 1.5 साल तक उसका मुहासरा किए रखते हैं। 1.5 साल में करीबन 80 झड़पें होती हैं। शुहदा भी होते हैं, शहीद भी होते हैं, कुफार कत्ल भी होते हैं, जहन्नम वासल भी होते हैं, लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर कामयाबी हासिल नहीं होती। ये शहर फतह नहीं होता है। सहाबा इकराम परेशान हैं। वो उनके जो लीडर हैं अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बड़े परेशान हैं कि क्या किया जाए। बस वो एक दफ़ा ऐसे वो दीवार की जानिब टिकटकी बांध कर देख रहे हैं, बड़ी हसरत के साथ, बड़ी आस के साथ कि इसको कैसे फतह किया जाए। 1.5 साल हो गया हमें यहाँ बैठे हुए। तो जो 80 झड़पें हो चुकी हैं, उसमें एक झड़प ऐसी भी हुई है कि उस तरफ कुफार का लश्कर है, खंदक के बाहर निकलकर वो लड़ रहा है, उधर सहाबा इकराम है, और यही वो सहाबी अजीम सहाबी मिर्ज़ा बिन सौर अस्सदूसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी तलवार से 100 काफिर कत्ल होते हैं। कुफार के 100 जवान जो अपने आप को बहादुर समझते थे वो कत्ल होते हैं। मिर्ज़ा बिन सौर की तलवार चलती है और 100 काफिर जहन्नम वासिल होते हैं।
تو جب یہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس دیوار کے اوپر سے ایک تیر گرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کی جانب ایک تیر آتا ہے، تیر کے ساتھ ایک خط باندھا ہوا ہے۔ خط کھولتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا اس نے خط لکھا ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ میں ہرمزان کی فوج کا ایک کمانڈر ہوں اور میرے خلاف یہ جو ہرمزان ہے یہ منصوبے کر رہا ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے بھائی کو بھی اس نے قتل کر دیا ہے، اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اس کے دولت پر قبضہ کر لیا ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ میرے بارے میں ایسا ہی گمان رکھتا ہے، مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، میرے مال دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے، اس خط میں لکھا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم میری بیوی بچوں کی، میرے مال دولت کی اور میری حفاظت کرو گے، مجھے امان دو گے، مجھے امن دو گے، میں تو تم کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جس راستے کے ذریعے سے تم اس شہر کو فتح کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ تم اس شہر کو فتح کر سکو۔ ایک جگہ پر ان کی کمزوری ہے، ایک جگہ پر ان کا ایسا وہاں سمجھ آتی ہے، وہاں سے آپ ان کو یعنی ان کو ہرا سکتے ہو، اس شہر پر قبضہ کر سکتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ٹھیک ہے، واپس خط لکھتے ہیں، خط اسی تیر کے ساتھ باندھ کر واپس جہاں سے آیا ہے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ بندہ وہ خط پڑھ لیتا ہے، خط وہاں جاتا ہے، وہ بندہ پڑھ لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، جو خندق کے باہر فوج کھڑی تھی اس کے ساتھ آخری جھڑپ میں، جس جھڑپ میں مرزا بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، اس کے بعد وہ جو فوج ہے وہ اندر اپنے شہر کے اندر داخل ہوتی ہے اور دیواروں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ جو دیوار بنی ہوئی ہے شہر کے سائڈ میں اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، ہاتھوں میں ان کے تیر ہیں اور ان کے پاس جو زنجیریں ہیں، انہوں نے آگ میں زنجیروں کو گرم کر کے، گویا کہ وہ آگ ہی بنی ہوئی ہیں، ان کو گرم کر کے ساتھ انہوں نے یعنی زنجیروں کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ کنڈیاں بھی گویا آگ ہی ہے، آگ کی طرح وہ تپ رہی ہیں، آگ کی طرح وہ گرم ہیں اور انہوں نے نیچے لٹکائی ہوئی ہیں۔ جو کوئی بندہ، جو کوئی مجاہد، جو کوئی صحابی اوپر چڑھنا چاہتا ہے دیوار کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میں اوپر جاؤں، وہ جو کنڈیاں ہیں، وہ جو زنجیریں ہیں وہ ان کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہیں اور وہاں اتنا ہی گوشت وہ کھینچ لیتی ہیں اور جسم وہ مجاہدین کا گل جاتا ہے اور وہ جل جاتا ہے اور ان کے جو گوشت ہیں، گوشت سے کنگیوں کی طرح وہ جسم میں سے گوشت وہ کھینچتی ہیں، ہڈیاں بچ جاتی ہیں اور صحابہ کرام اور جو مجاہدین ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، جسم ان کے جل رہے ہیں اور بوٹیاں اور ان کا جو ہڈیاں ہیں الگ الگ ہو رہی ہیں۔ بڑی پریشانی ہے۔ جب یہ خط آتا ہے، خط واپس جاتا ہے تو وہ بندہ اس دیوار کے ذریعے سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں اترتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو ملتا ہے کہ اگر تم نے یہ شہر فتح کرنا ہے، تمہیں 1.5 سال ہو گیا ہے، فتح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بتاتا ہوں آپ کو، کہ وہ جو انہوں نے ایک سرنگ بنائی ہوئی ہے، سرنگ کے اندر سے ان پر آپ حملہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا بن ثور کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اب کیا مشورہ ہے، سرنگ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ اپنا کوئی ساتھیوں میں سے کوئی ایسا بہادر جری نہ ڈر جو تیراک بھی ہو، تیراکی کا ماہر بھی ہو اور وہ ہوش دل، وہ یعنی دماغ اس کا حاضر جواب ہو، دماغ کا بہت تیز ہو، وہ بہت سمجھدار ہو اور وہ فوراً قوت فیصلہ اس کی بڑی مضبوط ہو، فوراً فیصلہ کرنے والا ہو، ایسا کوئی بندہ لے کر آؤ۔ ہم اس کو بھیجتے ہیں اس کے ساتھ، سرنگ دیکھتے ہیں کہ سرنگ کا منظر کیسا ہے۔ تو مرزا بن ثور کہتے ہیں کیا میرے امیر ابو موسیٰ اشعری، کیا میں خود یہ وہاں جاؤں؟ میں خود چلا جاتا ہوں، کیا آپ کو ساتھی لینا ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ خود جا کر دیکھتا ہوں۔ تو یہ بندہ اور وہ کافر، یہ صحابی مرزا بن ثور اور وہ کافر بندہ دونوں سرنگ کے پاس جاتے ہیں، دریا کے پاس، دریا سے سرنگ میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں اے مرزا بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یاد رکھنا کہ تم نے کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، یاد رکھو کہ ایک تلوار ساتھ لے لو اور ہلکا سا لباس زیب تن کر لو، موٹا لباس نہیں پہننا ورنہ پانی تمہیں تنگ کرے گا، پانی میں پانی اگر آپ کے جسم میں داخل ہو گیا آپ کے کپڑوں میں تو آپ کو چلنا، آپ کو تیراکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہلکا سا لباس لو، ہلکا سا لباس پہنتے ہیں، ساتھ ایک تلوار لیتے ہیں، دریائے دجیل سے داخل ہوتے ہیں سرنگ کے اندر اور بڑا یہ لمبا سفر ہے، داخل ہوتے تیراکی کرتے، جہاں جہاں سرنگ ذرا کھلی ہے، پانی عام ہے، وہاں پر چل کر تیراکی کرتے ہیں اور جہاں جگہ پر پانی کی تیز موجیں ہیں، تیز بہاؤ ہے، تیز لہریں ہیں، وہاں پانی نیچے پتھر ہیں، پتھروں کے ساتھ داخل ہوتا ہے، گولی کی طرح چلتا ہے، تو وہاں بڑی مشکل سے یہ وہاں کراس کرتے ہیں، کراس کرتے کرتے سیدھا وہ شہر کے اندر پہنچتے ہیں۔ سامنے جھیل نظر آتی ہے، جھیل پر ہرمزان بیٹھا ہے، تو وہ کافر نے کہا یہ تمہارا شکار ہے اور یہ وہ ہرمزان ہے، اس کو قتل کر رہا ہے، قتل کر دو، واپس جانا واپس جاؤ، تمہاری آپ کی مرضی ہے۔ تو مرزا بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے ابو موسیٰ، اے امیر، اے ہمارے لیڈر، اے ہمارے کمانڈر، اے ہمارے چیف، یہ دیکھیں میں سارا راستہ دیکھ کر آیا ہوں، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ 300 بندے بھیج دیں، 300 مجاہد بھیج دیں جو میرے ساتھ ہوں اور سارے وہ تیراکی میں ماہر ہوں، وہ سارے بہادر ہوں، وہ ڈرنے والے نہ ہوں، وہ کانپنے والے نہ ہوں، وہ مضبوط دل اور جگر والے ہونے چاہیے۔ تو
जो साथ भेज दो। अबू मूसा अशरी अपने पूरे लश्कर में से 300 बंदों का इंतखाब करते हैं, जो सबसे माहिर तिराक होते हैं, जो सबसे अच्छे तीर अंदाज होते हैं, जो सबसे अच्छे तलवारबाजी में माहिर होते हैं, उनको साथ भेजते हैं। सबको कहा है कि बारीक सा हल्का सा लिबास ज़ेब तान कर लो, हल्का लिबास पहन लो। तो वो साथ मिलकर 300 सहाबा इकराम या 300 मुजाहिदीन आपस में उस सुरंग के अंदर दरियाए दजील से दाखिल होते हैं। तो मिर्ज़ा बिन सौर कहते हैं सारे साथी हाथों में हाथ डाल लो, हाथ से हाथ पकड़ लो मजबूती के साथ, ताकि हर बंदा दूसरे को संभाल सके। हाथ किसी ने हाथ में हाथ डाला हुआ है, 300 बंदों की फौज जा रही है, सफ़ें बांधी हुई हैं, तो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो 300 बंदे हैं। तो जब दाखिल हो रहे हैं, जहाँ तो सुरंग खुली है वहाँ तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं बनती, लेकिन जहाँ पानी का तेज़ भाव है और वो पानी ज़ोर मारता है और ये निकलते हैं, ये सुरंग से दरिया से सुरंग की तरफ और झील की तरफ पानी तेज़ी से जा रहा है, तो ये लोग जो हैं ये लोग पानी के भाव से ऐसे सुरंग डाली हुई है कि सुरंग के अंदर पानी जा रहा है, सुरंग से आगे झील में जा रहा है, झील से दरिया में जा रहा है। इस तरह जब पानी का तेज़ भाव आता है तो ये बेचारे लड़खड़ाते, इनके जिस्म लड़खड़ाते, इनके कदम बेचारे होते होते जब वो सुरंग के अंदर झील के पास पहुंचते हैं तो इनमें से 220 बंदे बेचारे पानी की लहरों की नज़र होकर 220 बंदे शहीद हो चुके होते हैं। 220 बंदे शहीद हो चुके हैं, वो पानी में डूब कर अल्लाह के रास्ते में शहादत पा चुके हैं और बाकी 80 बंदे अंदर दाखिल हो सकते हैं। इतना मुश्किल हालात है, उनकी तलवारें, वो तलवारों समेत हाथ उनके छूट जाते हैं, आपस में जुदा हो जाते हैं। पानी की मौजों ने, पानी की जालिम लहरों ने 220 बंदों को उसी दरिया में डुबो कर उनको बेचारों को शहीद कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बाकी 80 बंदे वो महल में दाखिल होते हैं। उनको ये आर्डर दिया गया था कि जिस वक्त आप महल में दाखिल हों, उस शहर में दाखिल हों, तो सबसे पहले तुम्हें नारा तकबीर लगाना है, नारा तकबीर बुलंद करना है। जैसे तुम तकबीर कहोगे, नारा बुलंद करोगे, तो सहाबा किराम मूसा अशरी ने कहा था हम बाहर से हमला करेंगे, तो तुमने दरवाजे खोल देने। तो सहाबा किराम मिर्ज़ा बिन सौर की क़ियादत में अंदर दाखिल होते हैं। 80 सहाबा किराम बाकी बचते हैं, 80 मतलब मुजाहिद बचते हैं, उसमें ताबईन भी होंगे। तो अंदर दाखिल होते हैं, लड़ाई करते हैं, झड़पें होती हैं। झड़पों के अंदर ये दरवाजे खोल देते हैं, बाहर से मुसलमानों की फौज दाखिल हो जाती है और ये शहर हुर्मुज़ान को कत्ल कर दिया जाता है और ये शहर फतह हो जाता है। जब फतह हो जाता है तब मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर बिन खत्ताब को खत लिखते हैं कि हमने ये शहर फतह कर लिया है, आपको इसकी फतह मुबारक हो, तस्तर शहर की फतह मुबारक हो। लेकिन साथ ही ये पैगाम देते हैं जो आपका अजीम साथी था, जो मिर्ज़ा बिन सौर बनु बकर के सरदार थे, उन्होंने इसमें बड़ी कुर्बानी दी है। पहले भी उन्होंने 100 बंदों को कत्ल किया था, उसके बाद ये 300 लश्करों अकेले भी गए पहले सुरंग में, फिर 300 बंदों का काफिला भी लेकर गए थे। उन्होंने इसमें 80 बंदे बचाए हैं, बाकी 220 बंदे अल्लाह की राह में शहीद हो चुके हैं। और फतह होने के बाद सबसे जो अजीब खबर ये है कि उस फतह के अंदर, उस लड़ाई के अंदर हुर्मुज़ान कत्ल हो चुका है, लेकिन ये हमारे साथी मिर्ज़ा बिन सौर असदूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी शहीद हो चुके हैं। ये अल्लाह के यहाँ अल्लाह की जन्नतों में पहुँच चुके हैं, अल्लाह इनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। ये वो अजीम सहाबी हैं मिर्ज़ा बिन सौर, जिनकी हाज़र दिमागी से, जिनकी कुव्वत फ़ैसला से, जिनकी जुर्रत से, जिनकी बहादुरी से, जिनकी मेहनत से, जिनकी तलवार से अल्लाह ताला ने तस्तर शहर फतह किया था, जो उस दौर का सबसे अजीम शहर था। लिहाजा हमें भी ऐसे सहाबा किराम की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हशर करे तो इनके साथ, हमारा नशर करे तो इनके साथ, कल क़यामत को अगर हम खड़े हों तो इनके सफ़ों में खड़े हों, कल जन्नत में अगर हमारे घर हों तो इन सहाबा किराम के घर के साथ हमारे घर हों। अल्लाह ताला इनसे राज़ी, ये अल्लाह ताला से राज़ी, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन।